ऑलरेडी हांवें पयलेच सांगलेलें आतां न्हू हेच्या आदीं सांगलेलें हांवें एकठांय तर जायना हे गोवा फॉरवर्ड जर तो आरजीपी आसा आरजीपी आनी सगळे पार्टी जर एकठांय जायना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर काँग्रेस टू गेट इवन 10 सीट्स. इट इज व्हेरी क्लियर. सगळे जर सिटां घाली जाल्यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर काँग्रेस टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. ऑल्दो देर इज सो मच एंटी इन्कम्बन्सी, so much hatred towards the BJP, so much people are in favor of changing the government. But ektai jor जायना, I don't expect Congress to get even 10 seats. So they have to pull the socks up and do something fast. आता कितें आहा, they are still dilly-dallying. विजयाशन म्हणटा ते आमचे हे आहा, टाय-अप आहा, ट्रिपोल एअरलायन्स आहा, हेचे फुडें जातलें. विजय तुका केन्ना बसून रावतलो? आरजीपीशन जर करूंक सोदता जाल्यार ते केन्ना वचून रावतले. आनीक दुसरे पार्टी आहा, आप आहा, आनीक कोण आहा, तेंचे जर येन्ना करून जाल्यार लोकांक तरी गमोंक जाय बाबा आमी अलायन्स करिना सो आमी वी आर गोईंग एलोन म्हणून. आयज पासून एवरीबडी इज हँगींग अँड काँग्रेस ऑल्सो कीप देम हँगींग, बट काँग्रेस डज नॉट हॅव द एडवांटेज ऑफ कीपिंग देम हँगींग लायक बिफोर. लोक बीजेपीचेर बेजार आहा. पीपल आर रेडी टू थ्रो द बीजेपी आउट, बट यू कॅनॉट थ्रो देम आउट बाय डिवायडींग आवर वोट्स. Because all the opposition votes have to come together. नाजाल्यार हें जावपाचें ना. काँग्रेसीन जो प्रेसिडेंटशीप चेंज केली तेंच्यांनी इलेक्शन स म्हयन्या पयलीं तो मूव तुमी कशें पळयता? तुमी 100 म्हयने म्हणटा म्हाजेच पण ते आनी एक वर्स गोंया न्हू पोंग 8-9 म्हण. सो काँग्रेस कितें हांव काँग्रेसीन सद्याक ना. सो वॉट काँग्रेस डज आय डोंट नो. बिकॉज सी अमित पाटकर हेज डन द वर्क बिफोर. अमित पाटकरान केलेलें काम आनी गिरीश येयला तो एक्सपिरियन्स आहा न्हू. Personally, I may not like him, but whatever, I have to keep my mouth shut because I think Congress should win the next election. So, but it's a good move or? Personally, I think that कोणे पळय काम केला इतले वर्सां तो आसूंक जाय आसलो पर्सनली. बट काँग्रेस मस्ट बी टेकिंग फीडबॅक फ्रॉम अदर्स न्हू. आनी कितें म्हणून फीडबॅक घेवन कितें म्हणून केलां आसतलें तेंच्यांनी न्हू. So I cannot say whether it's a good move or not. Personally, I felt that somebody who's worked for 3-4 years should have been given the chance to continue. Big time anti-incumbency. हिंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयची जाल्यार there is anti-incumbency. हिंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वच. जनरली पळय तूं people are fed up. स्मार्ट मिटराचेर पळय कसलेच हेका पळय एजिटेशन एवरी डे there is agitation. So that means people are fed up. काल हांवें आयकलें आमचो एमएलए कालांगूट एमएलए इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान. तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान हाडटा तेन्ना हांवें सांगलेलें. इट वॉज देर ऑन द रेकॉर्ड ऑन द न्यूजपेपर्स. इट इज गोइंग टू बी डिझास्टर म्हणून. तेन्ना तेणें कितें सांगलें, नो इट इज गोइंग टू बी साचे सगळ्यांक जर्मनी गेले आनी हिंचो येयले पर्रीकारान आनी सांगलें कितें थिंगा गार्डन जातलें म्हणून आनी इस्कॉलाची भुरगीं येवन थिंगा पिकनीक करतलीं म्हणून. दिस वॉज वॉट वॉज टोल्ड टू अस. ऑल्सो पर्रीकार आमकां कितें सांगलेलें कालांगूट आनी सालिगांवान जातलें म्हणून. आय रिमेंबर आमी एक हें दिलेलें प्रेस कॉन्फरन्स दिलेलें हांव आनी तेन्ना यतीश नायक आसलो म्हाजे बरोबर. आमी एक लेटर केलेली हांवें आनी यतीश नायकान. तेन्ना यतीश नायक आमचे बरे काँग्रेसीन आसलो आनी आतां तो ते सायडीक आहा. आय डोंट नो वॉट इज स्टँड इज नाव. पूण तेन्ना सावन आमी सांगता हें नाका म्हणून. हें एक्सपेन्शन करपाक मायकलान हें केलेलें सगळें हें हाडलां तेणेनूच. तेणें आमकां लोकांक फोटो येयले अशें. तो आयज सांगता वास येता. हें आमी 14 वर्सांनी सांगता तुका वास येता म्हणून थिंगा. एवरी इयर आमी सांगता. तेणें फाटीं एक एक्सपेन्शन करता आसतना कानोयच्या सरपंचाक घेवन गेलो आनी तांकां सगळ्यांक बसयलें आनी सांगलें आपण एक्सपेन्शन करता न्यो कसलो फुडें न्ही हें हाडल्या म्हणून. तें दाखयता तुमकां. न्ही आपणें हें काडल्या. See, there is a big drug mafia and prostitution mafia in the Kalangut and coastal area. Who does not want me to be MLA of that area? In fact, when I lost last time, they spent a lot of money to defeat me. Even now, they were, because I talk against the drug mafia, against the dance bar mafia, against the prostitution mafia. So they are against me, this whole mafia. So they want to make sure that I'm not in no other party. But I've got the people with me, so I'm going to contest come what may. Because I don't see anybody else
I see a lot of the people who are trying to contest on certain parties already hand in glove with the builder mafia and the drug mafia. So I will not allow that thing to happen in Kalamut. We have had enough. People have had enough of this. आमची सगळी शेतां पुरोवन सगळे आउटसायड डुईंग बिझनेस ते शेतां सगळीं पुरयले आमची बायले धंदो करता डान्स बारां सगळीं येयलेलीं आहा थिंगा एन्ड हे बिल्डर तुमी फाटीं पळयला ते कालामूट सकलाचेर कोण बिल्डर येवन आपणाचें नांव घालता थिंगा सो ती बिल्डर लॉबी ड्रग माफिया डान्स बार माफिया ड्रग माफिया ऑल दीस काजिनो द मेन थिंग इज काजिनो आतां कालामुटान 10 सुमार काजिनो येयली पयलो मायकल लोबो सांगतालो आपण सगळीं काजिनो बंद करतलो आपण हांगा स्ट्रायकार वयतलो म्हणून नाव एवरी 2 weeks 3 weeks one new casino is coming there. So all these mafias have got ganged up against me and they are pressurizing that I should not be given a ticket anywhere. But if the people are with me, I am going to contest. I know people are with me, so I am going to contest come what may. So let them decide. You will not contest on any party? See, I would prefer party ticket. I have been speaking to different parties. Rather, different parties have been talking to me. So I will see. Let the time come, no? Sorry? The first approach will be? See, I have been a congressman. I have always been a congressman. I left Congress last time, like I have told you before, for whatever they had done. I told 3 months before tickets were given to Michael Lobo that he is going to go to BJP. I told that before. It is on record. So whatever has happened is the past. Past is past. Now if you want to save Goa, we have to forget the past and take new steps. So that time I had left. But for Lok Sabha election, I worked for Congress. I worked for Kalap. I've taken meetings for Kalap. Zilla time, I've openly said, the people didn't approach me. The Congress leaders were roaming around near my house, but they didn't even enter my house to ask me for help. So I did not work that time. Because somebody is trying to keep me away from the Congress. So that is But there. now you mentioned that you don't like Girish Chodankar. I didn't say I don't like Girish Chodankar as a party player. I said, what I said is, Amit Patkar was doing the work for 4.5 years. My personal opinion was that he should have been kept. Now if the Congress has got some feedback and they think that Girish Chodankar is better for Congress, then so be it. That is Congress. So now is not a time to disturb whatever is happening if you want the Congress to win. If you want the Congress to win. I may personally not like Girish. Girish may personally not like me. Like that, I may not like so many other people. But for Goa, I think all differences should be kept aside. Even with Girish may not like your Vijay Sardesai. Girish may not like Viresh Borkar. Viresh Borkar may not like somebody. Manoj Parab may not like somebody. But opposition parties have to come together. The whole opposition have to come together. You cannot keep your differences with each other and defeat Goa. If you want to save Goa, these people have to come together soon. So maybe I don't like Girish, and Girish doesn't like me. That is not the point. That is not the point. So, There are always probably Congress. You are a part of the Congress. There is always probably the ticket has been sold. So how you get it? see, we don't go back to, like I said, if you want to save Goa, forget the past, whatever is now. Let us see what is happening now. आदले ते कितें जालां ते जावन वतो न्ही आतां नाव देर इज टायम डेस्परेट these are desperate times. We have to save Goa. We cannot let this happen. You know what has happened yesterday in the High Court. That Pastor Dominic, who was arrested, the High Court has given a clean sheet. The police have got no evidence against him. This government has been harassing the Congress, harassing the Catholics. You see fake cases on Catholic priests and pastors. फेक वयता थिंगा भायल्या गांवांनी तांकां मारता पाद्रींक मारता सेम थिंग वील हॅपन हियर इफ यू डोंट चेंज दीस गव्हर्मेंट परिकाराच्या टायमार इट वॉज डिफरंट परिकार स्टॉप्ड ऑल दीस कम्युनल पीपल नाव ड्युरिंग दीस गव्हर्मेंट टायम यू आर एक्चुअली इन्वायटींग पीपल हू आर कॉजिंग कम्युनल डिवायड जे इन्वायटींग पीपल आपूण हाडटा ते पासून येवंक सोदतात ते आपूण हाडटा सो यू सी इन दॅट पेस्टर डॉमिनिक सेज वी हॅड स्पोकन अबाउट इट हियर इन दीस प्लेस ओनली वी हॅड स्पोकन अबाउट इट पेस्तराक तुमी बेश्टो अरेस्ट केलो आतां तुमकां सांगता आमचे कडेन कांय हें ना म्हणून सबूत ना म्हणून आतां वॉट आर यू डुईंग अबाउट हीज तेका इतलो स्वतायलो तुमी तेका जेलीन घातलो किल्लीस दवरले तेका हांगा तिंगा धांवडायलो वॉट आर इज द गव्हर्मेंट गिवींग एम एनी कंपन्सेशन ऑन दॅट स्वतायला म्हणून तुमचे कडेन प्रूफ नासली म्हणून तेन्नाच सांगलेलें आमी कांयच प्रूफ ना म्हणून ही इज डुईंग हीज रिलिजियस वर्क यू ऑल जस्ट हॅरेसिंग हिम सो दीस गव्हर्मेंट आय थिंक हॅज टू गो. So you cannot have this government, and people want this government to go.
people want all these MLAs and ministers to be sent home, and a new team should be coming there. And then एनहॅन्समेंट कोणे हाडली? हेणेच हाडली. सालिगांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेले, सालिगांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेले, कालांगूटच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेले. नाव तो सांगतालो कितें, हे सगळे पळय आहा आमचे हे आहा पळय, इट इज गोइंग टू बी ओन्ली फॉर हे पळय, इट इज ओन्ली फॉर कालांगूट आनी कोस्टल एका म्हणून सॉरी इट इज ओन्ली फॉर कालांगूट एंड कांदोलीम सालिगांव तेका म्हणून. आता तेणेन एक्सपेन्शन केलेलं कोणाक हे? आता तो कंप्लेन करता एज इफ आनीक कोण हाडून घालता म्हणून. तुवें एक्सपेन्शन केलं दुसऱ्यांचे घेवपाक. आता म्हापशेंची येता, पणजेचे सगळ्यांची येता. 10 years ago we have been telling you, हिंगा लिचेट येता, हांगा ओडटा, सगळे बांये पीड येतले म्हणून. आमच्या घरा कडेन बिचार पासून वास येता. तुवें एक्सपेन्शन केलें कित्याक? ती कमिशनां दिताली. आमी पयलेच सांगलेले हे पळय हे घालता देट प्लांट पळय आहा पळय तो आमच्या ह्या वेदराक उपकारना, हे क्लायमेटीक उपकारना. तुमी जर्मनीन गेलेले, जर्मनीची क्लायमेट दुसरी, थिंगा तो उपकारता, हांगा तो चलचो ना म्हणून. तुमकां कमिशनां मेळता म्हणून हो प्लांट हाडलो. एक्सपेन्शन केलें तुमी. आमकां सांगताले कितें, दे वील जनरेटेड पॉवर फ्रॉम दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो पॉवर जनरेट करतले म्हणून. आयज तूं सांगताय कितें सालिगांव मेड अ डंपिंग ग्राउंड म्हणून. कोणे केला? तुवेंच केला न्हू डंपिंग ग्राउंड. ही हॅज डन एव्हरीथींग. तुम्ही कमिशन घेवन उगी बसले आनी आतां इलेक्शन येता म्हणून तूं बोबाडटाय. आमी तुका एव्हरी इयर सांगता, एव्हरी इयर पीपल हॅव बीन कंप्लेनिंग. सालिगांवचो लोक रस्त्यार येयलो, कालांगूटचो लोक रस्त्यार येयलो. एव्हरी इयर वी हॅव बीन टेलिंग यू. तूं आतां इलेक्शन येयला म्हणून सांगताय कंप्लेन एगेन्स्ट युअर ओन गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान आहा तूं गार्बेज मिनिस्टर आसले. यू आर द चेअरमॅन ऑफ द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. यू आर द मिनिस्टर फॉर गार्बेज. सगळे तुवें हाडलाय. आता आनी कितें केलां तेणें पळय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट. आय स्टॉप इट बिकॉज गव्हर्मेंट एट दॅट टायम सेड पोरवोरीची सिवेज घेतले म्हणून. आय स्टॉप इट. हांव पडना फुडें येणें व्हडलें इनॉग्रेशन केलें. आतां सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बागान आमचे फिशरमॅन सगळे पोटाक बसतले. ऑलरेडी फिशरमॅनान दाखयलां कितें जाता पळय तें थिंगा. कालांगूटच्या फिशरमॅनान दाखयलां कितें जाता पळय तें थिंगा. दीस इज ओन्ली विथ सिवेज फ्रॉम हियर ओन्ली कांदोलीम कालांगूट येता पळय ते आतां सिवेजीचे ट्राक येता आनी खंयतर सान. सो दॅट इज गोइंग टू बी अनदर डिझास्टर इन कालांगूट. तो मायकल येयलेल्या कालांगूटान हेल्थाच्या सायडीक सारखे डिझास्टर करून उडयला. रस्ते मातशे हे केले, पॅचअप केले, रस्ते लोकांची दुरकां मोडून मातशी वाडयली. ती ट्रॅफिकाक कांय फायदो जायना. ती सगळे भिंगटांकाराची बासी येवन पार्क करता थिंगा. रस्तो आहा तो आहा आमचो. सो यू मेड अ डिझास्टर. आनी आतां इलेक्शन जाता म्हणून बोबाड मारता एगेन्स्ट ओन गव्हर्मेंट. इट इज नॅचरल दीस. एव्हरी इयर ही डज दॅट. 6 म्हयने इलेक्शनाक आसता पळय तेन्ना आपणाच्या गव्हर्मेंटाचेर एगेन्स्ट उलोवप. आपणाचे एगेन्स्ट उलोवप म्हणजे लोकांचे हें घेवपाक आपूण तुमचे बरें आहा म्हणून. 14 वर्सां तूं आहाय. 14 वर्सां तुवें सगळें पाड घाल्ले कालांगूटचे. बीट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, बीट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट, आनी ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, डान्स बार्स. आनी आतां तूं बोबाड मारता इलेक्शन जावपाच्या वक्तार. सो आय थिंक पीपल आर फेड अप. People are fed up in Kalangut, people are fed up all over Goa. But only thing is Congress and all the opposition parties have to get together and get together soon as possible. Nalyar and Apai, BJP will go home with 30 plus seats. You don't join together. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.